Manuroy na pod kita padulong sa manindot nga kinaiyahan. Tanawa, murag naa na ta sa New Zealand. Nakakita na pod ta og libre nga istambayan nga gipalandungan sa mga kakahuyan. Bisan dili kaayo tin-aw ang sapa tungod sa ulan, bugnaw og nindot gihapon liguan. Labaw na kung naa kay bulingon, nindot kaayo dinhi mang laba. Busaon sa pailanganon, set up na sa ato mga gamit. For today's menu, creamy veggie chaplets. Mao kini ang produkto, walay sagol karne, masustansya na, healthy ug lami pa. Soon available na ni sa atong Veggie Basket Store. Good news sa taga Kidapawan City, naakitay available nga veggie frozen products. For your orders, just PM Elizabeth Carolino or message us at Veggie Basket Facebook page. Of course, ato nang gipagawas ang mahiwagang kalaha at angin ninyo ang full video para sa atong cooking demo. Busa, follow, like, and share aron kanunay ka updated sa mga video. Nahuman na og luto og ato nang iplastar sa lamisa kay ato nang tilawan. Kaon data. Lamia eh. Dili mabayran nga kalipay nga magkaon uban sa imong hinigugma, daplin sa sapa, ambit o pahiyom o hapsay nga panag-istorya ug nagpasalamat sa Ginoo sa matahom nga higayon.